আপুনি চাই আছে মিডডে 18 ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ পাছতে নতুন সংসদ ভৱনত আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম-কাজ পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা নতুন সংসদ ভৱনলৈ ঐতিহাসিক যাত্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি সাংসদসকলৰ পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা খোজ কাঢ়ি নতুন সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিলে সাংসদসকলে নতুন সংসদ ভৱনৰ নাম দিয়া হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে পুৰণি সংসদ ভৱনত শাসক বিৰোধী সাংসদৰ ফটো উঠা পৰ্ব আৰম্ভ হয় পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা খোজ কাঢ়ি নতুন সংসদ ভৱনলৈ যাত্ৰা সাংসদসকলৰ 1:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব লোকসভাৰ কাম-কাজ আনহাতে 2:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যসভাৰ কাম-কাজ 22 সেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন সোমবাৰে বহু ঐতিহ্য বহনকাৰী পুৰণি সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল সংসদৰ অন্তিমখন বিশেষ অধিৱেশন আৰু আজি পদব্ৰজে নতুন ভৱনলৈ যাত্ৰা কৰাৰ আগমুহূৰ্তটো ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ দীঘলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত বহুখিনি কথাই উল্লেখ কৰে লগতে সকলোকে অনুৰোধ জনায় এই কথা উল্লেখ কৰে যে পুৰণি যেটো ভৱন আছিল সেই ভৱনটোক যাতে খুব সুন্দৰকৈ এটা সংগ্ৰহালয়ৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে লগতে যাতে সেই মৰ্যাদা অটুট থাকে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি যেহেতু পুনে দেখুৱাই গৈছো এই চাৰিমহলীয়া অত্যাধুনিক নতুন সংসদ ভৱনটোত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ মুহূৰ্তৰ যিখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আৰু প্ৰত্যেকে এনেধৰণে খোজকাঢ়ি আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া নতুন আশা আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে সাংসদসকলে প্ৰৱেশ কৰিছে নতুন সংসদ ভৱনত নতুন সংসদ ভৱনত ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ৰাজদণ্ড যি ৰাজদণ্ড 1947 চনত স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক হিচাপে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে গ্ৰহণ কৰিছিল যি ৰাজদণ্ড বিগত সময়ছোৱাত এলাহাবাদৰ সংগ্ৰহালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু সেই ৰাজদণ্ডই ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যোৱা 28 মেত মুকলি কৰাৰ দিনটোত এলাহাবাদ মিউজিয়ামৰ পৰা আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় নতুন সংসদ ভৱনত অধ্যক্ষৰ আসনৰ ঠিক কাষতেই স্থাপন কৰা হৈছে সেই ৰাজদণ্ড আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে এই নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা মাৰ্বল অনা হৈছে নাগপুৰৰ পৰা বাঁহৰ সামগ্ৰী অনা হৈছে মুম্বাইত ফাৰ্নিচাৰৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ফাৰ্নিচাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল নতুন সংসদ ভৱনৰ বাবে এনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে এই নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি আছে 1:04 উকলি গ'ল আৰু মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ব্যৱধান আৰু এই 10 মিনিট উকলি যোৱাৰ লগে লগে সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ পৰা আৰু আজি পহিলা দিনটোতেই নতুন ভৱনৰ অধিৱেশনৰ পহিলা দিনটোতেই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হ'ব 33% লোকসভা আৰু বিধানসভাত 33% আসন সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত হ'ব নিশ্চৰ্ত সমৰ্থন আগবঢ়াব কংগ্ৰেছেও মুঠৰ ওপৰত এটা ঐতিহাসিক দিন আজি দেশৰ বাবে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে নিস্বাৰ্থ সমৰ্থন ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে আগবঢ়াইছে তাৰ মাজতো আমি কৈছো যে সপক্ষে বিপক্ষে কিছু যুক্তিও আছে কিন্তু যিয়ে নহওক এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে তাৰ ওপৰতো কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আমি আগবঢ়াম তেনে ধৰণৰ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া जिस दिन पर हम विघन हर्ता को अपने घर आमंत्रित करते हैं और वो 10 दिन के लिए हमारे घर पर आकर रहते हैं और उससे पहले हम राष्ट्रपुत्र कहना चाहूंगी मैं मोदी जी को क्योंकि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता पर राष्ट्र का पुत्र होता है जो मोदी जी ने साबित करके दिखाया G20 के अंदर वसुदेव कुटुंबकम करके पूरे विश्व के अंदर भारत का एक अपना लोहा मनवाया पूरा विश्व आज उनको नरेंद्र मोदी जी को यस बॉस के नाम से जानता है मैं एक महिला नारी शक्ति सब महिलाओं की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ जय हिंद जय भारत ভাষ্য যেহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এটা বিষয়ৰ ওপৰত নহয় কাৰণ আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰথম কথা হৈছে যে পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা আহি নতুন সংসদ ভৱনত আজি ভৰি দিছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে দেখুৱাইছোঁ আমি প্ৰৱেশ কৰাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমানে যিহেতু মহিলা সংৰক্ষণৰ চিটৰ কথা আমি কৈছোঁ 33% গতিকে তাৰ উপৰিও আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহৰ কথা কৈছোৱে বিশেষকৈ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে মায়াৱতীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে এইখিনি মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है
कि इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। আৰু আমি কথা পাতি আছো মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন কৰা প্ৰথম বিধেয়ক হ'ব পাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক 180টা লোকসভা সমষ্টিত দ্বৈত মেম্বাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা ৰোটেশনাল ভিত্তিত হ'ব সংৰক্ষণ এসসি এসটিৰ সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব এই বিধেয়ক গৃহীত হলে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আজি নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন কৰা প্ৰথমখন বিধেয়ক হ'ব পাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক য'ত 180টা লোকসভা সমষ্টিত দ্বৈত মেম্বাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা থাকিব ৰোটেশনাল ভিত্তিত হ'ব সংৰক্ষণ এসসি এসটিৰ সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি এই খবৰটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱেই যে যেহেতু আজি প্ৰথম বিধেয়ক হ'ব পাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখনৰ বাবে সকলোৱে বাট চাই আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত যি 1:15ৰ লগে লগে যি ধৰণে কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হ'ব কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব তাত হয়তো প্ৰথমখন বিধেয়ক হ'ব পাৰে গতিকে এইটো এটা সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা অতিকৈ ভাল খবৰ আচলতে আৰু আমি এই যেহেতু আমি কৈ গৈছোঁ এই বিধেয়কখনৰ ওপৰত আচলতে কাৰো কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নাই কোনো ধৰণৰ তাত যুক্তি বিশেষভাৱে নাই কোনো দৰ্শোৱা নাই যুক্তি বিপক্ষ বা সপক্ষে বুলি ক'বলৈ গ'লে বিপক্ষে যিকেইটা যুক্তি আছে সেই যুক্তিকেইটা একেবাৰে সাধাৰণ যিয়ে নহওক হয়তো আমি কৈছোঁ যে ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলি গতিকে আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু নতুন সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশৰ মুহূৰ্তসমূহ আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ খোজকাঢ়ি পদব্ৰজে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে राहुल गांधी ने अपने हाथों में इस वक्त संविधान लिया है আৰু এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তখিনি সকলোৱে কেমেৰাত বন্দী কৰি লৈ গৈছে এয়া ৰাহুল গান্ধী গৈছে লগতে বিৰোধী ইণ্ডিয়া জোঁটৰ সাংসদসকলে ফটো সেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তখিনিত নতুন সংসদ ভৱনলৈ যাত্ৰা কৰিছে সাংসদসকলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে 1:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম-কাজ লোকসভাৰ কাম-কাজ আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এইসকল সাংসদ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আজি ইতিমধ্যে অধিকাংশ সাংসদ প্ৰৱেশ কৰিছে মোদী প্ৰৱেশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সকলোৱে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বাকী সাংসদসকলেও লাহে লাহে প্ৰৱেশ কৰিছে নতুন সংসদ ভৱনত আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমলৈ যাম নিউজ ৰুমত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ তপন আপোনাৰ সৈতে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আমি জনাই গৈছোঁ যে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলক বিগত 28 মে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই নতুন সংসদ ভৱনটো মুকলি কৰিছিল আৰু আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ এই পবিত্ৰ দিনত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে তপন 1:15 পৰা লোকসভাৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হ'ব হয় জয়ন্ত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আছে 1:15 পৰা লোকসভাৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হ'ব নতুন সংসদ ভৱনত আজি এই নতুন সংসদ ভৱনতে হয়তো ভাৰতৰ ইতিহাসত এটা নতুন অধ্যায় ৰচনা হ'ব আৰু কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যি কৈছিলে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনত বা এই বিশেষ অধিৱেশনত সেয়া যি মহিলা বিধেয়ক আছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন হয়তো আজি লোকসভাত উত্থাপন কৰা হ'ব আজি উত্থাপন কৰা হ'ব হয়তো এইখনেই প্ৰথম বিধেয়ক হ'ব নতুন সংসদ ভৱনত এতিয়া কথা হৈছে এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখনক লৈ কেইটামান কথা পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে যে ইয়াতে এসসি এসটিৰ যিটো সংৰক্ষণ আছে ইতিমধ্যে সেই এসসি এসটিৰ সংৰক্ষণৰ 1/3 1/3 মহিলাসকলৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব যদি এসসি বা এসটিৰ সংৰক্ষণ 3খন আসন আছে এতিয়া সেই এসসি এসটিৰ সংৰক্ষণটোৰ ভিতৰৰ পৰাই আৰু এখন আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব এতিয়া ইয়াৰ লগত আৰু এটা নতুন কথা হৈছে ডুৱেল মেম্বাৰশ্বিপ এই কথাটো এসসি এসটি সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইটো কথাটো হৈছে যে যদি আপুনি মহিলা সংৰক্ষণ আৰু এসসি বা এসটি সংৰক্ষণ দুইটা বক্সতে ক্লিক কৰিছে তো ইয়াৰ পৰা আপুনি
দুটা সংৰক্ষণৰ সুবিধা কেনেকৈ ল'ব এই এটা প্ৰশ্নবোধক আছে তো হয়তো হয় আপুনি মহিলা হিচাপে কণ্টেষ্ট কৰিব লাগিব আইদাৰ আপুনি SC বা ST হিচাপে কণ্টেষ্ট কৰিব লাগিব এই কথা এটা নতুনকৈ আহিছে গতিকে খন্তেক সময় পিছতে হয় লোকসভাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন হয়তো প্ৰথমতেই উত্থাপন কৰা হ'ব কাইলৈ আজি উত্থাপন হ'ব কাইলৈ আলোচনা হ'ব তাৰপিছত গৃহীত হ'ব গৃহীত হোৱাৰ 100% নিশ্চিত কাৰণ কোনো বিৰোধিতা নাই বিৰোধীয়ে নিজেই এই দাবী কৰিছে যে বিশেষ অধিৱেশনত এই আইনখন গৃহীত কৰিব লাগে যেহেতু এজেণ্ডা একো জনোৱা নাছিলে গতিকে বিৰোধী ইণ্ডিয়া শিবিৰে এই আইনখন উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে খুব দাবী উত্থাপন কৰি আছিলে আৰু অৱশেষত চৰকাৰেও এইটো মানি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে এই কামটো কৰা হ'ব 33% মহিলাৰ সংৰক্ষণ তপন আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আমি দেখাই ল'ব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক পাপৰি ইতিমধ্যে মোদীকে ধৰি সকলোৱে প্ৰৱেশ কৰিছে এয়া নতুন আসন নতুন পৰিৱেশ নতুন ভৱন সকলোৱে আসন গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাই গৈছে এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আমি কিছু সময় পিছতে তপনৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেহেতু এটা সঁচাকৈ ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথম শাৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিৰেণ ৰিজিজু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে স্মৃতি ইৰাণী এই মুহূৰ্তত তাতে যিটো পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ 1:15 মাত্ৰ মাজত 2 মিনিট আছে গতিকে কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে লোকসভাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে তপনে কৈছে যে প্ৰথম যিটো এই কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত হয়তো মহিলা সংৰক্ষণৰ যিখন বিধেয়ক সেইখনে হয়তো উত্থাপন কৰা হ'ব গতিকে পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো দিন প্ৰথমটো মুহূৰ্ত প্ৰথমটো ক্ষণ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ লোকসভাৰ চেম্বাৰত আজি অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব মাত্ৰ 2 মিনিটৰ ব্যৱধান 2 মিনিটৰ লগে লগে অধিৱেশনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব য'ত আমি জনাই গৈছোঁ আজি প্ৰথমখন বিধেয়ক হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আৰু ডিজিটেলি হ'ব আমি তপনক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম কাৰণ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম গতিকে তপন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ কাম কাজ আমি সেয়াও জনাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম দেখুৱাই যাম ঐতিহাসিক যি যাত্ৰা সেয়া আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোৱে আৰু জয়ন্ত ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি যদি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা চাওঁ সংসদ ভৱনৰ সন্দৰ্ভত কিমান কোটি টকা ব্যয় হৈছিল কেনেকৈ কিমান মহলাৰ অট্টালিকা আছিল সেয়া ইতিমধ্যে আমি চোল বংশৰ ৰাজদণ্ডৰ কথা আমি পাতিছোঁ সেই ৰাজদণ্ড ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেয়াও আমি পাতিছোঁ আৰু আজি সেই ক্ষণ আহি পৰিছে আজি সেই সময় আহি পৰিছে যে আজি বহু প্ৰত্যক্ষিত এই সময়ছোৱা গতিকে আজিৰ দিনটোত আৰম্ভ হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্ত মাত্ৰ 1 মিনিট আছে আৰু এই সংসদ ভৱনৰ পৰাই আচলতে দেশৰ ৰাজনীতিৰ এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব আজিৰ এই দিনটোৰ পৰাই আজিৰ এই ক্ষণটোৰ পৰাই আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য য'ত লোকসভাৰ চেম্বাৰত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 1272খন আসনৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে যৌথ অধিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা যৌথ অধিৱেশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব যাৰ বাবে আসনৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা হৈছে নতুন সংসদ ভৱনত এয়া নতুন ফাৰ্নিচাৰ যি ফাৰ্নিচাৰসমূহ মুম্বাইত বনোৱা হৈছে মুম্বাইৰ পৰা বনাই অনা হৈছে এই ফাৰ্নিচাৰসমূহ এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আমি দেখুৱাইছোঁ এটা বিৰল মুহূৰ্ত এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ এয়া নতুন সংসদ ভৱনৰ পৰাই আজি আৰম্ভ হ'ব দেশৰ ৰাজনীতিৰ এক নতুন যাত্ৰা যাৰ আয়ুস 150 বছৰ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ 4মহলীয়া এটা অত্যাধুনিক নতুন ভৱন 2020 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত মোদী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল 2019 চনত মাষ্টাৰ প্লেন বনোৱা হৈছিল আৰু 1200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই নতুন সংসদ ভৱন যোৱা 28 মেত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ পবিত্ৰ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল সদনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচ অফ ইণ্ডিয়া নতুন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে সংসদ ভৱনৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদে আসন গ্ৰহণ কৰিছে অধ্যক্ষ আহি উপবিষ্ট হৈছে অধ্যক্ষৰ আসনত এয়া সোণালী দণ্ডৰ কাষত জিলিকি আছে হৰ্ষোল্লাস জয়ধ্বনি দিছে প্ৰত্যেকগৰাকী সাংসদে বিৰল তথা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এয়া
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, वीरता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक एक नागरिक के लिए वो प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं। यहां तक आपके सब साथियों को भी आपने एक नए रंग रूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आजादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वो हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी
मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए, और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है यत् भावो तद् भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद् भावो तद् भवति, और इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है,